Guys, maglalaro kami ng Bring Me. Kung anong letter yung lumabas, yun yung kukunin na gamit. Okay? Ready? Ready. Kada panalo may 50 pesos. Lapit. Kamay. Anong letter? R! Alcohol. Ring! Next. Y! Yoyo. Yabak! Ito, yellow. Oh, yellow! Nakuha na. Yellow! Hindi dapat bagay. Bagay. Yellow. Next. Game. I! Ilong. Oy, andito na. Okay na. Ilong. Uy, nawala ako. Ilong. Ipit pala. Oh, game. Tingin. B! Bayag. Balian. Baliw. Ayun, bayot. Ate Nicole, nakakuha bag. Game. Wait a minute. Who are you? Ayan. Tulpon. Fork. Wala na. Letter U. Uya. Uban. Sayang. Huling! Game, next. Aso. Tahimik. Galing. Ako yung tahimik sa umpisa. Kay Kenzie. Next. Tingin. Wala na to ba? Kutsara. Game na, next. Kim. Hindi pwede bagay. Ano, okay? Ulit na kaya. Kasi Sige, ulit. wala nang... Sige, ulit. Baka naman nakaumusay ka din doon. Next. G. Gago. Grass. Galing! Hindi na ko Ate. Next. Asan ang mga tao? Why? Lalaman. Yaya? Yaya? Meron yan. O, pag nakuha na yung kanina, huwag nang uulitin na. Eh, di 24 lang yun. Kasi 24 lang din. Hindi, yung bagay. Yung kanina. Pakita mo dito! Taray! Ay, di nahanap ko yun. Ako na alam ko. Ayan. Sinulid lang yun eh. Pause. Okay, next. G. Na naman? Hindi, bawal naman. Bawal naman na yun. Gold! Totoo ba yan? Yes! Wala na.
Galing! Nakawin ko yan mamaya. Goat! C. Sino na una? Hinahanap ko cat. D. Dick. Dahon. C. Ano yun? C. C ulit. Cute nga. Oh, cutter. Nail cutter. Corn. Parang mas nakita namin yung dumi sa kuko. Next. W. Malis! Naghahanap na wala pa natin. Tapos yung... Ako din eh, wala nga ako score. Malisay. Next. S. Sing-sing. Bawal na yun. Hindi na pwede yun. Sleeper. Ay, nagka-score ka na. A. Wala nang... Sabi nito, hindi kayo may ginagawa. A ulit. Bawal na yung aso, ha? Armpit. Ako. Alam mo, alak kinasa isip ko. D. Bawal na dahon, ha? Dragon. Damit. Bawal yung nakasuot na. Ikaw nga sing-sing, eh. Oh. Game for 100 pesos. Pare, 100. Balik si ate ni Kuya. Tumakbo naman kayo, ha? F. Laptops. Isip na. Phone. Ay, sayang. Dinabi ko lang sana. Wala nga yun. Frog. Frog. Game for 1,000. Game, te. Game for 100 ulit. P. Power bank. Di ba pwede gawa na lang?